Malien cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen salam aleikum. Min bɛ su la min bɛ tile la aw bɛɛ ni ɲantuma. Aw tulo b'aw balimacɛ de mankan na Mohamed Touré depuis Paris France. N'o bɔra yen an balimaw sunkalo yarabi ala ka banko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Yarabi ala ka sun ala ka kɔn an na ala ka baraji di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa n'o bɔra yen Mali yarabi ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'an ka hɛrɛw caya ala k'an kisi balawu ma. Ayiwa baro de do toujours comme an y'a fɔ aw ye cogoya min na faso ko n'a wulila bɛɛ kungo de do donc bɛɛ hakilina fana do o kama mɔgɔ man kan k'i ka hakilina to fɔbaliya la ko n bolo a tɛ minɛ walima n bolo kuma ɲanama tɛ parce que jamana yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka jamana jɔ i b'a jɔ ni jamanadenw ka hakilinaw n'i y'olu conclure tuma min na i bɛ tiɲɛ sɔrɔ ka sama ka bɔ o de la. Mais ni mɔgɔ tɛ kuma jamana problème kan donc i b'a ye jamana problème reçu bɛ gɛlɛya kojugu parce que dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ de do dɔgɔtɔrɔ ka appareil diagnostic ye tiɲɛ ye mais ne hakili la banabagatɔ ka explication ka kɛnɛ ni dɔgɔtɔrɔ ka appareil diagnostic ye donc mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ i bɛ Mali kungo diagnostic k'a sɔrɔ i ni maliyɛnw denw ma kuma k'a sɔrɔ maliyɛn denw m'u fɛla f'i ɲɛna k'a sɔrɔ maliyɛn denw m'u hakilina f'i ɲɛna ne bolo i ka diagnostic tɔ b'a jɛ i ka élément ma dafa donc voilà. Min bolo k'a fɔ ne hakilina tɛ hakilina ɲuman ye min bolo ne hakilina ye hakilina ɲuman ye bɛɛ k'i ta fɔ voilà. À partir de ça maintenant on a un élément de conclusion ou un élément d'analyse donc voilà. N'an ye analyse kɛ ka jamana ka banaw dɔn donc voilà u furakɛ ka di mais n'a ma dɔn fana yarɔ a ko ka gɛlɛn dɔɔni donc o kama ne bɛ bɔ tuma caman na ka hakilinaw fɔ n ye hakilina miiriw min sɔrɔ an ka jamana kun kan ne bɛ kumaw min fɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ livre kɔnɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ dictionnaire kɔnɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ grammaire kɔnɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ hali kalanna da kɔnɔ k'a fɔ ɲɛna mais n yɛrɛ ka hakilina miiriw de bɛ s'a ma n ka kɔlɔsili bɛ s'a ma donc voilà n yɛrɛ bolo a ka kan ka partager bɛɛ k'a faamu parce que ne bolo ne ka yeta la bana de do donc bref o ye mun ye n ye fɛn dɔ kɔlɔsi an ka société la donc ne yɛrɛ kɛlen ka yeta la n'an m'a kɛlɛ ka bɔ yen société ka sira sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni o ye mun fɛn ye diɲɛ kɔnɔ bi Mali n'i y'a jate Mali bɛ fantan jamanaw fɛ tiɲɛ de do mais Mali fana la n'i tagara Mali kɔnɔ i bɛ taa min kɛ ni mɔgɔ min bɛ kɔlɔsili kɛ i b'a ye ko fantan fila de bɛ Mali kɔnɔ peut-être n ka bi kuma bɛ mɔgɔw choquer u bɛna fɔ bon Touré mun y'a dakun yɛlɛ fantanw kan bi mais ne y'o de fɔ n ko jamana problème kelen tɛ quoi problème ka ca donc an ka bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ ka taga n'a ye bɛɛ ka faamu donc ne ka kɔlɔsili sera ma fantan suguya fila bɛ Mali kɔnɔ walima a ka ca n'o ye sa mais n bɛna kuma suguya fila de kan alors fantan dɔw bɛ yen minnu n'u bɛ fɛ ka u ka fantanya kɛlɛ o fantanw bɛ yen mɔgɔ min pɛrɛlen don k'u ka fantanya kɛlɛ bon fantanw bɛ yen minnu fana n'u ye confort sɔrɔ u ka fantanya kɔnɔna na ni u bɛ fantanya kɛ moyen de commerce ye u bɛ fantanya kɛ fond de commerce ye u tɛ fɛ k'i jija ka bɔ a kɔnɔ mais olu bɛ fɛ ka u ka fantanya jago de k'a jago ye mun ye u b'i dama kasi u bɛ comment on appelle fɛnw ɲini n'u ka fantanya tɔgɔ ye mais u yɛrɛ ka sɛbɛ la u ma prêt ka bɔ fantanya nin kɔnɔ c'est-à-dire u ma action kɛ min b'u permet ka bɔ fantanya nin kɔnɔ mais olu bɛ yen dɔrɔn ka balo n'u ka fantanya tɔgɔ ye n'u ka fantanya u ka position défavorable ye quoi u bɛ yen ka balo n'o ye donc ne Mohamed yɛrɛ bolo pour que mɔgɔw i ka vie ka sensé fo i yɛrɛ ka prêt k'a sensé o ye ne ka analyse ye quoi en fait bref ni ne ka faamuyali la ni yɛrɛ ma prêt k'i ka vie sensé pour moi foyi tɛna se k'a sensé donc en tant que ne dar'o la donc a ka kan ne ka a fɔ bɛɛ ye walima an ka faamuyali a ko la n k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamu ne bolo fantanya ye tiɲɛ de ye mais bana min don a bɛ furakɛ à condition que a bɛ mɔgɔ min na o yɛrɛ prêt la k'a fɔ a bɛ taga bana nin furakɛ mais n'a fantanya ye bana ye n'a bɛ mɔgɔ min na n'o ko ne ye n ka confort sɔrɔ yan nɔ comme fantanya nin tiɲɛ don mais ne fana bɛ se ka balo a la n b'a feere ka balo n'a ye donc i bɛ da la k'a fɔ o tigi tɛ se ka bɔ fantanya kɔnɔ cogo si la parce que ale ye confort sɔrɔ dans la misère donc ni mɔgɔ ye confort sɔrɔ dans la misère mɔgɔw bɛ n'a fɔ comment ça se fait que fantan bɛ se ka confort sɔrɔ fantanya kɔnɔna na oui parce que fantanya ne bolo
fɛn wagati la ko de don ni jija i bɛ se k'a kɛlɛ k'a bɔ yen a bɛ komi bana o bana ne a bɛ ni la mais ni mɔgɔ min ni y'a ye sisan ne bɛ min sɔrɔ k'an to lafiya min sɔrɔ k'an to fantanya la ni ne ko n bɛ combat mener sisan k'an ka fantanya changer o ni lafiya nin bɛna tilana ni bɛna degun n hakili bɛna degun n ka fɛn caman bɛ yen olu bɛna sɛgɛn kosɛbɛ donc c'est pas l'appel ne ka bɔ ni lafiya nin kɔnɔ hali ni bɛ fantanya la n bɛ to ni lafiyalen bɛ to fantanya kɔnɔ o da ka di n na ka ni bɔ k'a da ka taa fantanya kɛlɛ parce que n'i ko ko mɔgɔ n'i ko ko combat de bonheur c'est éternel et il a une durée indéterminée même minnu ye fɛn sɔrɔ même n'i ye nafolo sɔrɔ le combat continue toujours et pour toujours donc pour qu'il engage au combat là ça demande vraiment i k'i yɛrɛ ka confort dɔw kɛlɛ i k'i yɛrɛ ka i fanga bɔ k'a da i k'i hakili bila kunkɔrɔ i k'i ka comment on appelle fɛn bɛɛ i ka moyen bɛɛ orienté o kɛlɛli kan bon moyen dun orienté o tɛ fo sɛgɛn kɔ donc mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu y'a faamu ko c'est pas la peine ne ko n kan ka se o sɛgɛn bɛɛ la ne bɛ se ka to n ka ni fantanya in na n bɛ bala la même ni u ma faamu k'a fɔ ko u b'aw yɛrɛ da retardé parce que ninnu si tɛna laban donc n bɛ to ni fantanya nin kɔnɔ donc n ma prêt ka taga sɛbɛn dɔ kɛ ka nin fantanya nin changer parce que pour que a ka changer ni ne yɛrɛ ma décision ta k'a fɔ n bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛna changer bon mɔgɔw fana groupe wɛrɛ fana bɛ Mali la minnu fana bɛ o fantanya nin tɔ animer ka minnu bɛ fɛ ka to dans la confort dans la pauvreté minnu bɛ fɛ ka confort sɔrɔ dans la pauvreté minnu fana b'o encourager o ye jɔnw ye minnu bolo k'u bɛ ɲuman kɛ la parce que ɲuman dɔw bɛ yen nɔ ne bolo ɲuman min de don nka ne la ɲumanw de don mais n'i y'a jate analyse la tiɲɛliw de don parce que fo an ka nin fɔ ɲɔgɔn ye k'a faamu nka ne la a bɛ se ka kɛ ɲuman ye analyse la a bɛ bɛn tiɲɛli ma o ye jumɛn ye ka mɔgɔw deli fu la parce que n'i ye adamaden deli fu la a b'a moral faga a b'a ka motivation faga pour que a ka wuli ka taga sɛbɛ kɛ a yɛrɛ ye parce que il s'attend toujours k'a fɔ fu kana k'a ye donc bon mɔgɔw min fana n'u b'u yɛrɛ bolo k'u zantilen don k'u ka ɲi de olu ŋane de ka ɲi u bɛ fantanw dɛmɛ bon olu b'u dɛmɛ ni ŋane de ye ko ala ko an ka fantanw dɛmɛ oui mais n'an ye ala ka kuma lajɛ tuguni an b'a ye ko kira yɛrɛ tun ko fantan dɔw ma k'u ka bɔ misiri kɔnɔ ɲaniba godo la walima mɔgɔ ɲafile la u ka taa baara kɛ ne hakili la o fana bɛ fɛn kira ka hadisa caman na donc an b'a ye ko ja fantanya tiɲɛ de don mais mɔgɔ kan ka hinɛ fantan de la tiɲɛ yɛrɛ la min fana ni a b'a ka lite k'a ka fantanya kɛlɛ o kɔrɔ ye mun ye sisan Mali la i ni mɔgɔ dɔ bɛ bɛn otoronin b'a bolo pusupusinin b'a bolo a b'a ka dahirimɛ ɲini ni a fɔra ko Mali nafolotigiw ka ɲa o tigilamɔgɔ ma u t'o jati fantan ye u bɛ timi o la ka taga dɔ sigilen ma sirada la walima dɔ jɔlen ma sarakadeli la k'a ta k'a di o ma walima ka taa dɔ sigilen ma butigida la baara foyi t'a la diɲɛnatigɛ kɔnɔ k'a ta k'a di o ma et pourtant n'i ye ni fantan fila ka niveau jateminɛ u bɛɛ ye fantan de ye d'ailleurs dɔw y'a ta prouver moment min na yɛrɛ e b'a ye baarakɛminɛn b'a bolo n'o ye pusi ye walima n'o ye samara sire ye o y'a ka fantanya prouver i ɲɛkɔrɔ mais c'est seulement fantan min don a jijalen don il lutte quoi a bɛ lutte de la k'a ka fantanya reçu quoi mais i taara di min ma sigilen butigida la walima temi yɔrɔ la walima ka taa sɔrɔ gɛrɛn na walima ka taa sɔrɔ sarakadeli la walima ka taa sɔrɔ a sugu o sugu la i taara di min ma ko fantan de don o fana ye fantan de ye oui mais fantan min de don ale ma prêt k'a ka fantanya kɛlɛ kɛ parce que pour moi Mali kɔnɔ i bɛ se ka peu importe i bɛ se ka baara dɔ kɛ pour que i ka se k'i dahirimɛ ni fɛnw sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma sigi k'a fɔ ko nin di yan walima mɔgɔw k'i sigi ka mɔgɔw ka dɛmɛ kɔnɔ donc mɔgɔ min b'i sigi k'o kɔnɔ Mali kɔnɔ n'i y'a kɔlɔsi ni mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a kɔlɔsi mɔgɔ n'a bɛ saraka di walima mɔgɔ n'a bɛ fɛ ka ɲuman kɛ fantanw ye a bɛ timi o baara misɛnkɛla ninnu na de parce que pour nous olu tɛ fantanw ye et pourtant fantanw de don et pourtant fantanw don minnu fana kan ka dɛmɛ parce que déjà u ye courage sɔrɔ u ye motivation sɔrɔ u bɛ fɛ k'u ka fantanya kɛlɛ mais seulement u ma moyen de sɔrɔ ils sont pas dans les moyens ou bien dans la comment on appelle dans le misir k'u ka fantanya sensé mais en tout cas dusu kɔni b'u la et puis u y'u engagé fana u engagé len don ka kɛlɛ
mais Mali kono olu dɛmɛ baga ka dɔgɔ i b'a ye Mali kɔnɔ i bɛ ɲuman caman ye mais k'a ye k'a fɔ ko dɔ tagara dɔ ka pususuni minɛ la ka a remplacer Sotrama la k'a fɔ comme ne y'i ye sɛbɛ bi la i bɛ baara la donc moyen de t'i bolo ka taga ɲɛfɛ n b'i ka pususuni minɛ la ka Sotrama d'i ma o ka dɔgɔ Mali la mais pourtant Mali la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa miliyɔn ta k'a di dɔ sigilen ma k'u yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye et pourtant hali ni ye miliyɔn dɔw sigilen ma ale yɛrɛ tun ma prêt moralement physiquement ka taga ka fantanya kɛlɛ la donc ale b'o miliyɔn domu de k'i sigi k'a fɔ ko ala ka ɲi ko mɔgɔ wɛrɛ ala ka jɔn wɛrɛ bɛ n'ale sɔn donc ale bɛ to ala ka jɔn bɛ sɔn ala ka jɔn bɛ sɔn de la fo laban na yɛrɛ a bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ confort sɔrɔ fantanya kɔnɔna na a bɛ confort sɔrɔ fantanya kɔnɔna na o ye mun ye fantanya t'a tɔɔrɔ bilen parce que tellement que ala ka jɔn a yɛrɛ ka kuma ale ka hakilina ala ka jɔnw bɛ n'ale sɔn toujours donc ale yɛrɛ tɛ wuli ka combattre donc comme ne tagara Mali kɔnɔ mois de janvier la an ka kɔlɔsili sera ma kosɛbɛ ɲa bɛ sɛbɛkɛlaw la mɔgɔw min débrouillard n'a bɛ débrouillard caman b'a la Mali kɔnɔ mais débrouillard ninnu jatilen tɛ fantan ye u dɛmɛtɔ tɛ mais ɲa bɛ mɔgɔw fana la minnu sigilen don walima minnu jɔlen don sarakadaliw ni fɛn caman na olu bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ u bɛ sɔn kosɛbɛ mais débrouillard fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an t'u jati fantan ye donc comme ne ka jati sera ma ne yɛrɛ bolo pour que jamana ka développer fo nin fantan fila nin ka distinguer k'u bɔ ɲɔgɔn na fantan min prêt la k'a ka fantanya changer ani fantan min ye confort sɔrɔ dans la pauvreté min b'a ɲini c'est-à-dire ale b'a ɲini ka vie n'a ka fantanya tɔgɔ ye olu kɛ ka kɛlɛ kɛ k'a ka fantanya bɔ yen donc ne bolo ni faamuyali tun nana a hakili ne ka hakili faamuli la o ye mɔgɔw min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ u ka mɔgɔw débrouillardiw dɛmɛ mɔgɔw min b'i débrouiller m'a fɔ u kana mɔgɔw min ni dɛsɛ b'u la comme i n'a fɔ fiyɔntɔw minnu ta ye lonjuru ye lonjurutɔw kan t'olu ma dɛ olu tɛ faamuyali la quoi parce que n'a fɔra fantan i b'a jate k'a fɔ ko an b'a faamu ko fantan ni lonjurutɔ tɛ kelen mais mɔgɔw min b'i sigi fantanw u ta k'a ɲɛɲini k'a fɔ n bɛ n ka fantanya changer u ka a lajɛ minnu bɛ u ka débrouillardiw dɛmɛ ka tɛmɛ olu kan parce que n'i ye débrouillard dɛmɛ a kɔrɔw bɛ bɛn kɔrɔ fila fo saba ɲɔgɔnna ma au contrairement n'i ye fantan min ye confort sɔrɔ dans la pauvreté n'i y'o dɛmɛ a kɔrɔ a tiɲali bɛ bɛn fo tiɲali fila saba ma n'i ye débrouillard dɛmɛ a kɔrɔ fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ min b'i débrouiller k'a sɔrɔ e ma foyi d'a ma ni o ye avantage sɔrɔ n'i ye coup de main d'o ma o taga ka di parce que an bamananw de ko basa bɛ kɔrɔ dɛndɛ ka tɛmɛ ntori kan kɔrɔ wɛrɛ t'a la parce que basa delilen don yirila yɛlɛn na basa bɛ yɛlɛn sanfɛ ka kɔrɔ bon n'i bolo dɔn o kɔrɔ a yɛlɛn ka di mais ntori ma deli a la ale ye dugumafɛn de ye donc i y'a pousser cogo cogo k'a ka yɛlɛn n'i y'a bila ne y'i bolo b'a kɔrɔ dɔrɔn a bɛ bin donc n'i bolo don débrouillard kɔrɔ e tigi min bɛ fantanw dɛmɛ i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ i ye débrouillard min dɛmɛ o fana bɛ sansɛman sɔrɔ donc a sabanan ye mun ye o débrouillard mɔgɔw min fana tun b'o dɔn u b'a fɔ ko ja sababu bɛ sɔrɔ débrouilleli la o minnu n'a fantanɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu ye confort sɔrɔ dans la pauvreté olu fana bɛ motiver ka wuli ko ja sababu bɛ se ka sɔrɔ débrouilleli la mais Mali kɔnɔ a ka dɔgɔ an ka débrouillardiw dɛmɛ setigiw ka débrouillardiw dɛmɛ quoi a ka ca la an bɛ taa an jɔ an yɛrɛ bolo k'a fɔ ko fantan dɛmɛli ŋaniya ɲuman la fɛn min mɔgɔ min hali n'a dabalo t'a bolo mais n'i ye mɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a dabalo t'a bolo a ta ka wuli k'a dabalo ɲini ne yɛrɛ bolo o tigi ye confort de sɔrɔ dans la pauvreté parce que n dabalo tɛ n bolo o bɛ bɛn mais n dabalo tɛ n bolo n bɛ wuli k'a ɲini o fana y'a laada dɔ ye dabalo tan y'a laada dɔ ye quoi comme o yɛrɛ ye nafolotigiya laada ye cogoya min na parce que nafolo tɛ n bolo o bɛ bɛn mais nafolo tɛ n bolo o bɛ se ka bɛn n bɛ wuli k'a ɲini o fana ye nafolotigiya laada dɔ ye quoi hali n'a b'i bolo i bɛ wuli de donc mais k'a kɛ de e dabalo t'i bolo tiɲɛ don mais i ka motivation bɛ niveau jumɛn na pour que i ka se k'i ka vie changer Mali kɔnɔ n'i y'a jate u ka motivation c'est nul ne ka analyse la ne ka jati bɔla a kan n'i y'a jate mɔgɔw min n'u sigilen don n'u ye confort sɔrɔ dans la pauvreté u ka motivation c'est nul mɔgɔw min motivelen don Mali kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ n'u demandera k'a bɛ se ka changement si société ma o ye débrouillardiw de ye mɔgɔw min ye dɔ daminɛ dɔrɔn hali ni sɔrɔba t'a la hali ni ɲani baara don olu y'a daminɛ parce que u b'a dɔn ni ne bɛ nin kɛ o ka fisa n k'an sigi ka miracle dɔ kɔnɔ don o don c'est vrai que a bɛ se ka sɔrɔ miracle fana bɛ se ka sɔrɔ olu b'o dɔn minnu ye débrouillardiw b'a dɔn miracle bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mais n'i y'a ye u caman bɛ yen u t'i sigi ka miracle kɔnɔ c'est que courage de b'u la c'est que u ye dusu de sɔrɔ min b'u permet ka taga k'u ka vie changer quoi donc n'i y'o tigiw ye ne bolo ne ka jati la dɛ ne ka jati la analytiquement olu de kan ka dɛmɛ olu de dɛmɛli kan ka kɛ ŋaniya ɲumanw fɛ prioritaire ye
mali ŋaniya ɲumanw mɔgɔw min ni ŋaniya ɲuman b'o la n'u bɛ fɛ ka fantanw dɛmɛ u kan ka débrouiller dɛmɛli kan ka kɛ priorité